TBSC board amjongmungo kokbrok subject no Roman script by Shriridani shanmungo shal kolok rumui choba khlai phailema yagulobo tabuk phano shanmungo shiwin nahar jagyakho haini bagai phaine February chinui salmario Assam Agartala lahar kotorte malkhungkolok lama rok kasujangnai hwnei saklaika TISF Fashalo kok thungnarini bwskango dadak sidak ngi TSF ni bwkhakti saka TBSC board ni kasko Puila khe Goshika Banglatei kok borok scribai no sui mansinai hwnei phiaba achumsa bini kok slaijagui thangka tabukhe Bangla bai simino ma suinai hwnei sauka bwskango no TBSC board amjongmung phai tongo yang rungsirnai tei sirnaijak khobui parents rok wanalaijak aboni logi logi Roman script bai kok borok script no tui politics thwngui tongo hwnei kok siljaka যত ন ফাইভেন বাকি বেলেগে হামবাই তিনি নং ন রিংজাং মানে কারণকে চিনি সোশ্যাল মিডিয়া ন রিংজাং মানে কারণ কানকাই নক যত ন সাইমানো যে চিনি ত্রিপুরাবো রোমান স্ক্রিপ্ট নতি বেলাই ন থংমু চলি দङ जों गोबां टाइम चिनि टिबिएससि बोर्ड थाङै चिनि प्रेसिडेन्ट जों मालायखा मालाय माने यागुलो बसनो साकबाय थाक कक दिहमनि जे ताबुक जे टिबिएससि बोर्ड कक बर साबजेक्ट दङनि आमनो रोमान स्क्रिप्ट बांला स्क्रिप्ट दुइटा बानि सिमाने चिनिबो डिमान्ड आमनो दङनि जोंबो कुनु केबनि एगेन्स्ट होया जों सामानि अमनो चुजेबल अप्शन खाइदिनि जे बांला बासिनाबो जों बांला बासिने जे इंग्लिश बासिनाबो जों रोमान स्क्रिप्ट बासिने हाइपानो bo apuru suno kok iman phano bini a horono te dui tin pore no bo ma haikai bini kok no change khaisika abon bagai जों बबायदि थाङै मालायखा गाहबाय साइमान नां बागै बिनि दामो स्टेप ना करना हाया आमुफ्रो बो साक बसि रहका बो अमते खालिया बो सुदु बांला स्क्रिप्ट मासिनाय आमुनो जों वान सुगै चिनि जतन टिआइएसएफ नि अल त्रिपुरा नि टिआइएसएफ बो जों कक साका बरबाय कक साबै जों बंथानि कक सुनाका borok jotono जों गोबां टाइम न साइमनो जों लास्ट इयार आगुलिबो लामा कासुलाइका स्ट्राइक मुंनै तारपरे जों गभर्नर नि थानि बो मेमोरेन्डाम या खानि बर सल्युशन लिनाय हिनि सामनि आमो कुनु सल्युशन निया को तारसे जरते आमनि बागै जों दिनि चिनि हाई लेवल कमिटि दङ चिनि जेति प्रमथनि अखरा कमिटि पेरेंट्स कमिटि रो बासुखा चिनि आप्रो एलओपि दङनि सीएम ईएम एमएलए एमडीसी सकोमो दङनि चिनि गोबां नेता अखरा दङनि आमनो जों जतन अमनो कगना जाका जों फाइनाय 12 तारिखनि सिमि सारा त्रिपुराव चिनि जे हाईवे माने जे चिनि कुबनि स्टेट बे लिंक दङनि चिनि जत किसु लिंक दङनि जे रेलवे लामारक जों बन खाइसिनाय आमुगो जेसक चिनि मान फाइना जों मायासा जेसक 70% मान फाइना मायासा कारण बर बेलायन चिनि बरना हानक पिनो खाइका चिनि जों सोंनायनि फ्यूचर बे गेम थिं दङ आन बागैनो जों TISF बुंदै चिनि तिनिन सिमि नंनो डिक्लेयर खारिका नंनि जाकिसु चाना नंनानि मानो किसा बाइक हामगा नारो लादि जों गाबोन बागैनो 2 दिन टाइम दिका तामनि बागै हिनबा जे पुरो हाईवे रेलवे क्लोज थांगानो आजारावो चिनि साइमनो जों चिन थान चाना माने दक चिनि आरो त्रिपुराव माने दक फादानि मान फायो जतनो बन्दं थानाय बन्दं थागा हांगा पुरो जतनो शॉर्टेज होननाय आउन बागै जतनो हामिया वानसुगै मानो बा चिनि चाना माने नि बा नंना माने दक चिनि शॉर्टेज नि बागै गोबां बर प्रॉब्लम फेस खाइमानो आ प्रॉब्लम फेस ता खाइतो हिना जों दिनै आरो प्रेस मिट खाइ 2 दिन टाइम दिखा 2 दिन निबिसिन माव जतनो बाइलाइनार लाइदि जतनो खाटलाइनार लाइदि साइमिया बफोर जानायाव थजाकतिनो जों दिनै आरो TISF नि जों अल त्रिपुरा नि TISF आरो दङ जों आरो डिक्लेयर खायो जे जों फाइनाय 12 तारिख सिमि मंडे आपन सिमि जे चिनि मानथे माया साक सुदु 12 तारिख बागै सिमे जे मानथे माया साक सिमो रोड ब्लकेज ताबु सलि थांसना हाईवे टेरेन थांनाय सानो अभाइन प्रेस मिट नरनो खासि खाइजामानि आदिनो नों सामान दनि फुकिनो पेरमानि जे 10 तारिखो अभाइन खाइसा नोटिस रेजानाय नगे तानि आचमसा दैसा पक अभाइके फिरमानि लाइक ताम आं आमनो साइबाने बिन थानि तेसे थांगा प्रेसिडेन्ट मालनाय प्रेसिडेन्ट मालना थाङै आं अनो साइबाङा म साबो जे अमो म साकबाय थांगो सिगां मा कुन खाइना करि ओंगे अमो तो जे साइबामनि ब स्टेट गभर्नमेन्ट नि थाङै दङ ना ब साबो जे CBSC बोर्ड नं थानि लेटार कासे रहका आ CBSC बोर्ड नं थानि लेटार रहमानि आ लेटार नि जों आन्सार नांगौ बा आन्सार नासिं दङनि किन्तु CBSC बोर्ड तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन आमो सेंट्रल नि जे स्कूल दङ न आमो चालु TBSC के जे त्रिपुरा स्टेट दङ स्कूल चालु TBSC जे स्कूल चालु मनि आमो स्टेट नि मैटर के स्टेट न नाय आमन बागै कुनु सेंट्रल नि कुनु नाय बोआमो अजहात कुनु का बोआमो सुना हायनो खाबानि ना बागै बुसाइमा दङ सियार न
খাবার নামাকে বড় বড় থাকা আইপানো जों साइमानो जे जोंनि एडुकेशन पलिसि 2020 अलरेडि जोंनि 2020 नरेन्द्र मोदी से जाबोखायजा जे जेखुनु रिजनल लैंग्वेज न जान बर आजान स्टेट लेभेल टु साइ परिमाण बो आमर बो साइमिया मान मान माया साइमिया आंगनो कुनु कामरो बो आबुरगा बकुनो साना करि खाबिनि ओमफ्राय जों बो कक सामानि याबलो साइमानो जे अमनि कुलगो ते कुनु बर तो जों आबनो आमर अगद बिसु साइमानि न चिनि टिआइएस बलते करे जों मीटिंग आसे खामिया तारपरे चिनि सिनियर लीडर्स नि प्रमोशन जत विंग्स नि लीडर अफ चिनि लीडर अफ अपोजिशन चिनि पार्टी प्रेसिडेंट सीएम ईएम एमडीसी जत मिलि आसुगे एमएलएस रो आसुगे तिनि डिसिजन ना लायका डिसिजन ना हालगा जे फाइनाय 12 तारिख नि सिनि रोड ब्लकेजन सिनाय जों लामानो कासु सिनाय जे जों चिनि मार्केट माया ini to 9 Friday o salo TSC rongmalai mane ya bolo जों कक्टोबर थुनार बदा दसिदा आरोनि प्रेसिडेंट मे मालायखा फियाबो बसो जेसु पानो सभा पत्र खासिदि ते मांगला बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो एग्जाम मारिना हिनि साव सभा खायना तो चिनि जोंहा डाक्टरि प्रसारं जाबा जों सभा खायनां जे चिनि लसा जों सभा खायना जिते है चिनि जे दाबो चिन त्रिपुराव बारमा टाइटल माने जों बारमा जतो खायसे चिन टाइटल बारमा ताखनो लाङो ब बबिनि कक सातो बकाय बुनि जागोन हानि रखलाय रह जागनाय बतो कोनो सभा खायाको जों सभा खायना जिते हाय लय ते चिनि इंडिया बो जों सभा खायमां से इंडिया स्वाधीन जों तो इंडिया नि पार्ट तमाया हायपनो इंडिया जे स्वाधीन माने बर सभा खायनो इंडिया नि जे आगिन सिमिनो तमोम हायिन थाका आगिन सिमिनो वानसुमु नाहार नुगो तनि लयिन थाका बुय थांनानि सभा खायनानि नांनाय 20% साबो जों सभा खायनानि चिन थै दङ जों सभा खायथानाय दरकार नांखाय जों थै नांखाय थैबा नरिनानि बागै आं नर वाइसिया वानिया बारबान जोंनो सोशल मीडिया नि जे टीबीएस नि प्रेसिडेंट मे माले मानि फियाबा ओ अबदा लामां जे तिप्रासारनि लामाओ अंखरै सभा कतर फेसा माथै मानिया अबदा कल्चर वान ते ओ जगाव तामनि बागै ताबो तो पब्लिक गोबां मानो कस्ट मानाय के पब्लिक मन बागै बबहाय रिक्वेस्ट करनो ताबो नायदि रबनि जे कस्ट मानाय आमो तो स्टेट गवर्नमेंट से माथो मानो स्टेट गवर्नमेंट যদি পাবলিক নি কষ্ট মানছো কাঙ্কাই যেটা বিজেপি গवर्नमेंट নি পক্ষ তো सबका साथ सबका विकास যদি পক্ষ গায় নন তো তিনি ও যে ও বাসানি লগি যে তিকে দিন পরিজান জাগাও যে দনস্রম মানকা আজাগাও চিনি লিডার অফ অপোজিশন সিএম চিনি পার্টি প্রেসিডেন্ট বিজয় কুমার বাই টিম প্রেসিডেন্ট সাদুমেল मैडम ममिहा देवगो डीडब्ल्यू नि आम हाइके दङ एम एमडीसी रंगाल दङ 10-15 जननि कायसे कम्पिटिशन दङ बरफना आजुगै देशे डिसिजन ना हानाय बजाराव काफुनाय हाइके काफुनाय আসার জন্য আমাদের এই প্রেস মিটটা ডাকা হয়েছে কারণ আপনারা সবাই জানেন এখন ত্রিপুরাতে রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে যে একটা চলছিল আর এখনো চলে যাচ্ছে আমাদের যে প্রেসিডেন্ট সাহেব টিবিএসসির উনি আবারও আজকে বলেছেন যে প্রথমে উনি স্বীকার করেছিলেন যে রোমান স্ক্রিপ্ট আর বাংলা স্ক্রিপ্ট দুটো দিয়েই লেখা যাবে দুটো দিয়ে যারা ছাত্ররা আছেন ওরা লিখতে পারবেন পরীক্ষায় কিন্তু উনি আবার 3-4 দিন আগে থেকে ওনার বক্তব্যটা আবার চেঞ্জ করে নিলেন উনি বলছেন যে শুধু বাংলা স্ক্রিপ্ট দিয়ে লেখা হবে আমরা জানতে পারি বিগত অনেক বছর ধরে আমাদের কাছে রেকর্ড আছে দুটা স্ক্রিপ্ট দিয়ে এই যে ককবরক সাবজেক্টে লেখা হয় কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি উনি বা আমাদের যে টিবিএসসির প্রধান যে আছেন উনি বলছেন যে এখন শুধু বাংলা দিয়ে লেখা হবে তো আমরা টিআইএসএফের সংগঠন থেকে আমরা ওনার যে এইসব মন্তব্য বা ওনার বক্তব্যকে আমরা অস্বীকার করে আমরা আজকে আপনাদের সবার মাধ্যমে সংবাদ মাধ্যমের তরফ থেকে জানিয়ে দিচ্ছি আমরা আগামী 12 তারিখ থেকে পুরা ত্রিপুরাতে রুট ব্লকেজ এবং রেল লাইন ব্লকেজ করছি অনির্দিষ্টকালের জন্য ওরপর এটা আমাদের যতটুকু না সলিউশন দেওয়া হবে আমরা এই ব্লকেজটা আমরা উঠাবো না বা আমরা উইথড্র করবো না আমাদের এটাই থাকবে আমরা এখন কারোর সাথে কথা বলবো না ডাইরেক্ট সিম আমাদেরকে লিখে দিতে হবে বা আমাদের জানেন এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে উনি আছেন উনি আমাদেরকে লিখিত দিতে হবে যে রোমান স্ক্রিপ্টে ককবরক সাবজেক্টে চলবে আর আপনারা দেখেন এখানে আমাদের সংবিধানে লেখা আছে ফ্রিডম অফ স্পিচ এন্ড এক্সপ্রেশন এটা অবমাননা করা হচ্ছে এডুকেশন সিস্টেম 2020-তে বলা হয়েছিল রিজনাল
ল্যাঙ্গুয়েজে যার যার রিজনাল স্টেটের ভাষা দিয়ে লেখাপড়া করতে পারবে। কিন্তু এখানে তো দুটারই অবমাননা করা হয়েছে। এর জন্যই আমরাও আমাদের যেহেতু নরেন্দ্র মোদী এই যে স্কিমটা চালু করেছেন, ত্রিপুরাতে কেন চালু হতে পারছে আর কে চালু করতে চাইছেন, আমরা এটার জবাব চাই। আর আমাদের রোমান স্ক্রিপ্টে আমরা লিখতে হবে, আমরা এটার জন্যই থাকবো। আর এতটুকুই আপনাদের মাধ্যম দিয়ে আমরা জানিয়ে দিলাম, আমরা 12 তারিখ থেকে বন্ধ থাকবে রাস্তা, যে হাইওয়ে, যে লাইফলাইন থাকে ত্রিপুরা দিয়ে আলাদা স্টেটের জন্য বা কোনোখানে যাওয়ার জন্য। এই আজকে আমাদের তরফ থেকে এতটুকু জানানো হবে। যারা এখন তো বিয়ের সিজন চলছে, বিয়ের গাড়িগুলোকে আমরা যেতে দেবো, অ্যাম্বুলেন্স যেতে দেবো। এছাড়া আর কোনো অফিস আদালত স্কুল আমরা কোনো কাকেই যেতে দেবো না। তো আপনারাও আসবেন না প্লিজ, কারণ এখানে অনেক সেফটি ম্যাটার আছে। আর যারা এখন থেকে কিছু জিনিসপত্র কিনে রাখবেন, কারণ রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে হয়তোবা আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যে জিনিসপত্র, পেট্রোল, খাবার দাবার জিনিসের শর্টেজ পড়তে পারে। আজকের থেকে আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম, এর জন্য আমরা 2 দিন টাইম দিয়েছি। 2 দিনের মধ্যে আপনারা যা যা ব্যবস্থা করার আছে আপনারা করে দেবেন। ধন্যবাদ। এর আগে প্রেস মিট করে আপনি বলেছিলেন যে আপনাদের সাথে কথাবার্তা হয়েছে এবং রোমান স্ক্রিপ্ট লিখতে হবে। কে কথাবার্তা বলেছিলেন? আমাদেরকে যে এখন সভাপতি আছেন, যে অনুপ চৌধুরী টিবিএসসি, উনি বলেছিলেন, আপনারাও দেখেছেন বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে উনি বলেছিলেন, আমাদের কাছে এখনও ওই ভিডিওগুলো রয়েছে। উনি বলেছিলেন যে দুটো দিয়ে আমরা পসিবল করে দেবো, দুটোই আমরা সুইটেবল করে দেবো। আমাদের দাবিও এটাই ছিল, আমরা কারোর বিপক্ষে নয়, কোনো ভাষার আমরা বিপক্ষে নয়। আমরা চেয়েছিলাম বাংলাও থাকুক আর ওর পরে রোমান স্ক্রিপ্টও থাকুক, কী আছে, যার যার যে পছন্দ ওরা ওটা দিয়ে লিখবো। কিন্তু উনি তো এটা অস্বীকার করলেন, ওই জন্য আমাদেরকে এই স্টেপটা নিতে হবে। যেদিন আপনি বলেছেন তা এদিন রাত্রে, গভীর রাতে উনি একদিন বক্তব্য রেখেছেন। সেই বক্তব্যতে বলেছেন যে পুরনো যেভাবে চলেছে সেভাবেই চলবে। হ্যাঁ, আপনি কি মনে করছেন এটার ভিত্তিতে কোনো রাজনীতি, কেন হঠাৎ করে এত গভীর রাতে? আমার তো মনে হচ্ছে এটা রাজনীতি। কারণ কেননা উনি যে বলেছিলেন যে সিবিএসসির যে একটা লেটার দিয়েছেন, ওটা দিয়ে কি উনি সংযুক্ত করবেন? স্টেট গভর্নমেন্টের স্কুল বা টিবিএসসি তো স্টেট গভর্নমেন্ট দিয়ে চলে, ওটা তো সেন্ট্রাল বোর্ড দিয়ে সিবিএসসি দিয়ে চলা হয় না, বা ওটা দিয়ে পরিচালনা করা হয়। ওই জন্য এটা হয়তো বা অনেকের যে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করার জন্য আমাদের যে যারা ছেলেমেয়েরা আছেন, যারা পড়াশোনা করছেন, ওদের পড়াশোনাতে চাপ সৃষ্টি করার জন্য এসব করা হচ্ছে। আপনাদের যে কর্মসূচিটা নেওয়া হয়েছে 12 তারিখ, কোন কোন জায়গায় হবে? এটা আমরা একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে, আমাদের টিআইএসএফ থেকে একটা ডাকা হলো। তবু আমাদের সাথে এখানে থাকবেন ওয়াইটিএফ থাকবে, টিডাব্লিউএফ থাকবে, আমাদের ত্রিপুরার মধ্যে যতগুলো উইংস আছে ওখান থেকে সবাইকে মিলে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওইটা আবার কালকে মিটিং করা হবে, ও তোর জায়গাটা ঠিক করা হবে আর আপনাদের আবার জানিয়ে দেবে। থ্যাংক ইউ। So just can you speak little in English? Yes. So that